سکنا قربان جاواں جدوں حلیمہ نے سرکار نو ڈاچی تے سوار کیتا ہن او دائیاں جڑیاں سب تو پہلا ٹریاں سن امیراں دے بچے لے کے آ گئیاں غریباں دے بچے لے کے آ گئیاں ہن حلیمہ نے سرکار نو ڈاچی تے سوار کیتا تے او دائیاں جڑیاں پہلا ٹریاں سن سب تو پیچھے رہ گئیاں حلیمہ اگے لنگ گئی کہنے لگیاں حلیمہ کی گل ڈاچی تبدیل کر لیا حلیمہ نے فرمایا سیو میں ڈاچی تبدیل نہیں کیتی میں تے سوار تبدیل کر لے آئے اچھا سوار تبدیل کر لے آئی ہن کر گئیاں اگے آپ دی بیٹی جدا ناشیمہ دروازے تے کھڑی ماں نے کہ ماں نال کالو آیا ماں نو پوچھیا امی کوئی پتر لے کے آئی ہے کہ نہیں حلیمہ نے آکھیا ہاں میں لے آئی ہاں پھر وکھا چولی دے وچ چھپایا ہویا بکل دے وچ چھپایا کون چھپایا کیڑا پتر رب دا حبیب چھپایا ہویا ہے حلیمہ سعدیہ نو کہن لگی کہ اماں پھر وکھا ایک ایس پاسے ہاتھ رکھ لیا دوسرا ایس پاسے ہاتھ رکھ لیا کہن لگی امی میں نو وکھا چوکھٹ اودوں لنگے گی جدوں میں نو لے آندا آیا پتر جڑا پہلا وکھا لویں گی حلیمہ سعدیہ کہن لگیاں نہیں بیٹی پہلا میں نو اندر جا لیندے پھر چار پائی کے میرے اپنے پتر نو لٹاواں گی تیرے بھرا نو لٹاواں گی پھر دیکھی کہ کتنی شان والا ہے والا ہے حلیمہ نے نہیں گل کی تھی بیٹی سامنے کھڑی ہو گئی کہنے لگی نہیں جامیں گی او دو جدوں میں نو میرا لیاندہ ہویا پرا وکھا لیں گی حلیمہ سعدیہ نے پھر انج کر کے بکل کھولی بچوں رب دا حبیب کٹ کے وکھایا تے پھر ہاتھی تو آ گئی فرش کی عرشاں تے پہ گئی دہائی عرشاں تے پہ گئی دہائی حلیمہ تو لٹ لئی خدا دی خدائی حلیمہ تو رب دی خدائی لٹ کے لے آئی ہیں تیرے پاک جاگ پہنے او حلیمہ جنہ دیا بکریاں دودھ ہی نہیں سن دیندیاں میں تواڈے والی گفتگو کرنا کیونکہ دیہاتی ماحول ہے او حلیمہ جنہ دیا بکریاں دودھ نہیں سن دیندیاں ایک ویلا آیا تے محلے دیاں عورتاں نو بلایا او میرے گھروں دودھ لے جاؤ حلیمہ نے ایک نو بھانڈا بھر کے دے دیتا دوسری آئی انہوں بھی دے دیتا تیسری آئی انہوں بھی دے دیتا چوتھی پنجویں سارے محلے دیاں آئیاں دودھ پھر بھی ود گیا ایک آئی کہنے لگی حلیمہ کی گل لینا دودھ کتوں آ گیا حلیمہ نے آکھیا نہیں میرے تے پاک جاگ پے نے جس گھر چ غریبی سی سرکار آئے نے تے امیر ہو گئی سرکار آئے نے تے امیر ہو گئی حلیمہ پھر سانو بھی امیر کر کھڑے آئی حلیمہ سعدیہ نے فرمایا پانی قسم جنہیں قبضے اندر کون لالت دی جانے تے سرکار نے کرم فرمایا اے دے اپنے مقدر دی ہندی ہے گل آئیاں دائیاں ہزاراں سن مکے دے ود جس دن ڈاچی قدم بھی نہ سکتی سی چل عرب دے شاہ سواراں دے کم آ گئی جڑی ڈاچی چل نہیں سی سکتی سرکار نے دے سواری کر لئی سرکار نے تو اعلان نبوت کیتا نا مکے دے اندر توجہ والی بات تے چرچا اے ہویا کہ بھائی اپنے پتر لکا لو اپنے بچے لکا لو نوجوان بھی چھپ جاؤ بزرگ جڑے نے اے رستے نہ جایا جے پوچھیا ٹنڈورا پھر گیا کہ جیڑا محمد عربی نو ایک باری دیکھدا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ہے تے ایک مائی سی لگ کپڑا سوٹی دے سارے چلن والی انہیں آکھیا چلو ایتھے سرکار آئے نے تے میں چند دن واسطے اے پنڈ چھڈ کے اپنے پیکیاں دے پنڈ ٹر جانی مطلب سوہریاں دا پنڈ چھڈ کے نا میں اپنے پیکیاں دے پنڈ ٹر جانی ہاں جدوں حضور ٹر جان گے پھر میں مڑ واپس آ جاں گا ہن نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھ کے نا فجر دی تے باہر نکلے اس مائی نے بھی وقت او لبیا انہیں آکھیا میں اس وقت گھروں نکلاں گی جدوں کوئی راما چ ہوئے ہی نہ متا کتے جاندیاں سرکار دی نظر میرے تے پہ گئی سرکار نے مینوں ویکھ لیا کتے کلمہ ہی نہ پڑھنا ادھروں سرکار نے نماز دا وقت ہویا زیادہ ہو گئی انہیں اپنا کپڑا ٹاکی بن لیا پانڈ بن کے سر تے رکھی تے تھوڑا گھڑی تے اگے رستے دے وچ آ کے پانڈ رکھی تے ہن انتظار کرن لگی کوئی آئے تے میری پانڈ چک کے میرے نال جائے
नमाज पढ़ के टुरे ते वेख्या बाहर निकले ते ओ माई जड़ी सी रस्ते दे विच खड़ी सी रस्ते दे विच खड़ी सरकार ने फरमाया अम्मा जी इत्थे खड़े हो की गल है कहन लगी पुत्रा वे इत्थे एक मुहम्मद नामी शख्स आया सुनिया जड़ा उन्हें एक बारी वेखदा ओदा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जांदा है ते मैं चाहुंदी ऐ वां कि जिन्ने दिन ओ इत्थे वे ना मैं ए पिंड छड्ड के दूजे पिंड टुर जावां सर ओनू नहीं सी पता ए होई सरकार ने ए होई वदुहा दे चेहरे वाला ए होई वलैल दी जुल्फां वाला मां जागल बसर दे काजल वाला ए होई है सरकार ने फरमाया अम्मा जी ते फिर जांदे क्यों नहीं कहन लगी पुत्र कोई जवान आए तो मेरी पंड चुक के मेरे नाल ते जाए ना मेरे को ते भार चुकिया नहीं जाता हजूर ने फरमाया अच्छा अम्मा जी जी पंड कोई नहीं चुकता फिर असी ओदी चुक लई चुक लेने अच्छा पुत्र चल फिर चुक ले हजूर ने पंड चुकी सिर ते रखी हुण वेखना तवज्जो पंड सिर ते रखी ते आपने फरमाया अम्मा जी अगे चलना के पीछे कहन लगी पुत्र जिवें तेरा दिल करदा सरकार कदी अगे ते कदी पीछे कदी अगे ते कदी पीछे टुरे जा रहे ने हुण सफर करदिया करदे तवज्जो रखना सफर करदिया उस पिंड जो बाहर निकल गई अगला पिंड आ गया जदों अगला पिंड आया कहन लगी नौजवाना मेरा पिंड आ गया क्रॉस करके अपने पेकियां दे पिंड आ गई ए मेरा घर है पंड इत्थे रख सरकार ने पंड लाई सिर तो थल्ले रखी ते कहन लगी पुत्र अच्छा जाना नहीं पहला अंदर तशरीफ लेके आ सरकार अंदर गए हुन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु चारपाई ते बिठाया ते आप जेड़ी ये पुछदी है पुत्र दस तेरा हसबो नसब की है तेरा हसबो नसब की है तेरा ना की है तेरा आता पता की है सरकार ने फरमाया मां जी ना ही पूछो ते चंगा जे तुसी पूछया ते फिर तुसा भी हैरान ही रह जाना कहने लगी पुत्र इंज नहीं जान नहीं देना पहला अपना हसब नसब अपना नाम अपना आता पता दस ओनी देर तक तू जा नहीं सकदा जितनी देर तक मैनू पता ना लगे कि तू है कौन है सरकार ने फरमाया मां जी फिर सुन लो कान खोल के सुन लो जिदे कोलों डरदे पिंड छड्डिया जे मैं ही मुहम्मद हस के कहने लगे पुत्र मैं तो डरदी फिर नहीं सा पर अज पता लग गया जिदे कोलों डरना होवे ओह ही मत्थे लग जांदे हस के हाथ जोड़ के कहने लगे पुत्र आ गए कलमा पढ़ा दे मुसलमान कर सरकार ने फरमाया पढ़ अम्मा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल मुस्तफा पढ़िया मुसलमान हो गई हाथ जोड़ के कहने लगी पुत्र सारी उम्र गुजर गई है लक कुपड़ा हो गया छोटी ने सारे चलती रही पुत्र कलमा अज पढ़े है कलमा अज पढ़े है बात पुत्र कलमा अज पढ़े है मेरी जिंदगी च बड़ियां लंघिशां कुताहियां हो गई ने इन्हां खतावां दा की बनेगा सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया ए मां फिकर ना कर कलमा अज पढ़े आई रब ने सारी उम्र दियां खतावां तेरियां माफ कर छड़ियां नहीं रस्मो रिवाज भी बड़े ने मिलाद शरीफ की बारी आए ना तो लोग दौड़ा ला जाते ने रावां छड़ जाते ने पिंड छड़ जाते ने यार की होया वेख लो पिंड घर किन्ने ने जनाब इत्थे कम से कम 40-50 ते है घट ने चलो जी दे सारे नहीं ना आए कई सुते ने चार पाई नरम बिस्तर आराम कर रहे हैं दिन चढ़ना है तुहानू ना पूछना है कि उलमा की खिताब कीता है की तकरीर की तबलीग की फिर तुहानू ना पूछना काश कि इंज दा हुंदा ओ नरम बिस्तरे ते सुते ने बंदा इशा दी नमाज पढ़ के सोवे ते फजर वेले तक रब दी रहमतां मिलदियां ने कि नहीं इशा दी नमाज सिर्फ ते जेड़ा बंदा 5 टाइम पढ़े फजर पढ़े जोहर तक अल्लाह दी रहमतां जोहर पढ़े असर तक अल्लाह दी रहमतां फिर असर पढ़े असर तो लेके मगरब तक अल्लाह दी रहमतां इशा पढ़ के सौ जाए बंदा सुता हुंदा चार पाई दे सारी रात अल्लाह दी रहमतां ते जे बंदा इशा दी नमाज पढ़ के ना सोए पिंड वाले नु पूछ के वेख लो किसे जिम्मेदार बंदे नु पूछ के वेख लो यार तू नमाज क्यों नहीं पढ़दा आंदा यार सारा दिन ते हल चलाया थक गए हैं ते मौलवी साहब फिर भी आंदे नमाज पढ़िया कर
نماز پڑھیا کر تے تھکاوٹ تے نماز نہیں پڑھن دیندی تھکاوٹ تے نماز پڑھن دیندی نہیں پر ایک گل یاد رکھنا نا رسم و رواج بڑے نے رسماں پیچھے جاؤ تے بندہ رسماں دے پیچھے رسم بن جائے تے جے تبلیغ پیچھے جاؤ تے تبلیغ سن کے عمل کر کے بندہ جنت دے گہوارے چلا جاتا ہے جنت دے گہوارے کہاں جاتے ہیں کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرم نوازیاں میں قاری صاحب نے پوچھے میں آخری گل کرن لگا قاری صاحب نے پوچھا کتنیاں دیگاں پکائیاں جی انہوں نے کیا جی 2 پچھلے سال کنیاں سن 7 کنیاں گھٹ گئیں 8 ہن انہاں نوں پوچھیا نا کیوں گھٹی ہے انہاں آکھیا جی انہاں پنڈ والے مشورہ کیتا سی ایتکاں جڑے مولوی آونے نے انہاں دی خدمت زیادہ کرنی ہے لنگر گھٹ پکانا میں کہا مشورہ تے ٹھیک ہے تو پھر مولویاں والا ہو جانا کیوں مختار قاضی ہے تو پھر مولویاں والا مشورہ ہو گیا نا پر جن نے سرکار دی خدمت کرنی ہے نا مولویاں دی وہ مولویاں دا ادب کریا کرو جن نے ادب کر لیا بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ٹوئی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ جو عمر چھوٹی سی تے ماں نے آکھیا پتر نماز پڑھیا کر میرا خیال ہے اے نوجوان جڑے نے نوجواناں دی خدمت بھی میری اپیل ہے بچیاں دی بھی بزرگاں دی عمر چھوٹی نام بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ماں نے آکھیا پتر نماز پڑھیا کر امی کی ملے گا ماں نے آکھیا پتر شکر ملے گی اور کی ملے گا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملہ رہنما ولیو ہوندا جڑا راہ دس دے ولیو ہوندا جڑا راہ دس دے ماں نے آکھا پتر نماز پڑھیا کر ماں کی ملے گا شکر ملے گی اچھا پھر میں نماز پڑھنا ماں نے بڑے پیار نال مصلا بچھایا اُتے پتر نو کھلار دیتا منہ کعبے دی طرف نیت کر کے کھڑے ہو گئے ساری نماز پڑھ لئی جدوں پتر سجدے دے اندر تے ماں نے شکر دی پڑی بن لئی شکر دی پڑی بن کے چپکے نال مصلا چکیا تے مصلے دے تھلے پڑی رکھ دتی ہن ساری نماز پتر نے پڑھ لئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیریا ماں وال نظر ماں نے پتر وال ویکھیا پتر نے ماں وال ویکھیا ہن دل دے اندر ارادہ ہے سی کہ ماں نے میرے نال وعدہ کیتا ہوئے کہ جڑا نماز پڑھے اونوں کی ملدا ہے شکر ہن جڑا نماز پڑھے اونوں کی ملدا بولو شکر ہن ماں نو کیا دیتا کہ ماں جی شکر ماں نے آکھیا پتر مصلا چک گھبراؤنا کیوں ہوے شکر آپ ہی مل جائے گی پتر نے انج کر کے پلو چکیا تے واقعی پڑی مل گئی واقعی کہہ دیو سبحان اللہ پڑی مل گئی پھر پتر نو بڑا خوش ہویا واقعی نماز پڑھے تے شکر ملدی ہے بھائی ظہر دی نماز بھی پڑھ لی پھر شکر ماں نے پڑھ کے چھڑی اثر دی ماں ہر نماز والے کڑیاں بن کے رکھی جا رہی ہے ساری زندگی نمازاں پڑھ دیاں بکری گالے گزر گئی تے ایک وقت آیا پتر نے نماز باہر ہی نیت لئی پتر نے نماز باہر ہی نیت لئی ماں گھر کوئی دوڑ کے آیا آگے خبر دیتی اماں تیرا پتر بڑا خوش نصیب ہے تو بھی بڑی خوش نصیب ہے تیرا پتر 5 ٹائم دا نمازی ہے ماں نے پوچھا کی گل ہے وہ مصلا باہر ہی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ لوگ کی کہہ رہے ہیں مصلا باہر ہی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں ہن ماں نے آکھیا پتر تو مینوں خبر دیتی اللہ تینوں بھی نماز پڑھنے دی توفیق دے چھڑے ہن ماں نے ہاتھ چکے دعا کی یا اللہ پہلا دے شکر میں دینی سا توجہ رکھنا پہلا دے شکر میں دینی سا جے اج میرے پتر کو شکر نہ ملی تے ایمان کچا ہو جائے گا انہیں نماز کوئی نہیں پڑھنی انہوں شکر نہ ملی تے انہیں نماز کوئی نہیں پڑھنی مولا میری لج دے پت رکھن والا تو ہی ہے قل هو اللہ احد تو ہی رب احد سارے نظام تیرے کولے ان اللہ علی کل شیء قدیر یا اللہ جے اج شکر میرے پتر نہ ملی تے میری لج تے پت نہیں رہنی میرا پتر بار نماز پڑھدا ہی پہلا تے میں دینی سا ہن ملی نہ تے میری شان نہیں ہو رہنی رب عالم دی قسم جدوں پتر نے سلام پھیریا دعا کیتی ہن مصلا چکیا پہلا کڑی لبدی سی رب نے پورا حوض ہی پیدا کر چھڑیا ہن فیصلہ تسی آپ کرنا نماز پڑھیا شکر اوتھے حوض پیدا ہو رہے نہیں ایتھے بندے نو خبر ہی کوئی نہیں آندا ہے قرآن نہیں پڑھنا نماز نہیں پڑھنی میلاد نہیں کرنا میلاد دی باری آئے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ تھوڑی جی ٹون کٹ رکھو تھوڑی جی ٹون
جڑا کی ایکو سسٹم اینو کٹ رکھو بڑی مہربانی ہن رسم و رواج پیچھے جاؤ تے رسماں دنیا دیاں بڑیاں نے تے دین پیچھے جاؤ تے دین دا ایک اپنا نظام ہے دین دا اپنا نظام ہے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت جدوں ہوئی نا تے ولادت ویلے رب نے فرمایا جبریل اعلان کر دے یا اللہ کی اعلان کرنا ہے معراج دی باری آئی تو رب نے فرمایا ذرا جھنڈے لا چھڑ جھنڈے لا تے جدوں ولادت دی باری آئی رب نے فرمایا ہن وی جھنڈے لا چھڑو جھنڈے لا چھڑو ہر پاسے جھنڈیاں لگ گئیاں کمکمے لگ گئے جھنڈیاں لگ گئیاں بڑے بڑے خوشیاں کرن والے خوشیاں کر گئے تے پھر میں کیوں نہ آکھاں بن کے خیر الورا مصطفیٰ آ گئے بن کے خیر الورا مصطفیٰ آ گئے تے آدم اولے جٹ بیٹھے ہو ٹھلو برادران بیٹھے ہو وارث شاہ دی گل سناواں تانوں سناواں وارث شاہ رحمت اللہ علیہ دے بڑے ذوق نال سنن والے کیونکہ دیہات دے لوگ وارث شاہ دی گل بڑے پیار میں سنتے ہیں میلاد دی بھی سنتے ہیں نماز دی بھی سنتے ہیں تبلیغ بھی سنتے ہیں پر ایک نظام وکھرا ہی وارث شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اپنی حیاتی قلم چکی دے لکھ کے کمال کر چھڑیا آپ نے فرمایا میں دس چلے ہیں تے جڑا میں دسنا پیا یہ وقت آئے گا تے 13ویں صدی دا طور پھریا تے گئیاں مکی جہان وچوں میرے میاں تے 13ویں صدی دا طور پھریا تے گئیاں مکی جہان وچوں میرے میاں تیاں ماپیاں کولوں منہ ور منگل رنا مرداں اگے پیاں بیر میاں اے وارث شاہ نے اپنی حیاتی چ قلم چک کے لکھ کے کمال کر چھڑیا اے سمجھن والے سمجھ جان گے جنہ نہیں سمجھنا انہاں دے سمجھنا ہی نہیں اے آخری اشعار میں پڑھ چلیا دن چڑھے گا ساری زندگی بل کے یاد رکھنا تے 13ویں صدی دا اے طور پھریا تے گئیاں مکی جہان وچوں میرے میاں تیاں ماپیاں کولوں اے منہ ور منگل تے رنا مرداں اگے پیاں بیر میاں تیرن دا پتر دلیر ہویا ویکھ لو سروے کر کے اے نال دے پنڈ چلے جاؤ ایس پنڈ چلے جاؤ نارنگ شہر چلے جاؤ بلکہ شہر چلے جاؤ جیڑا بندہ کسے نے ظلم کر لے اسی لوگی اودے کولوں فیصلہ کروان ٹر جانے ہیں اسی کہنے یار ساڈا فیصلہ کر فلاں بندے نے فلاں کولوں پیسے لینے نے اے فیصلہ کر دے بڑے بڑے بے ادب فیصلے کر دے پھردے نے ٹھنڈی رن دا پتر دلیر ہویا تے کرے پرے وچ گلاں بتھیر میاں انج گل سمجھنا ٹھنڈی رن دا پتر دلیر ہویا تے کرے پرے وچ گلاں بتھیر میاں اے وارث شاہ میاں دور نے گدڑاں دے اے لفظ بڑے بریک نے سمجھنا وارث شاہ میاں اے دور نے گدڑاں دے عقل منداں دے دور مک گئے نے علم والیاں دے دور مک گئے نے بڑے بڑے جڑے پادب لوگ نے انہاں دے دور مک گئے نے بڑے بڑے عالماں دے زاہداں دے دور مک گئے نے بڑے بڑے قاریاں دے دور مک گئے نے بڑے بڑے تبلیغ دار دور مک گئے نے ٹھنڈی رن دا پتر دلیر ہویا تے کرے پرے وچ گلاں بتھیر میاں وارث شاہ میاں دور نے گدڑاں دے تے نیوی پا کے لنگ دے شیر میاں قاری صاحب کہہ رہے ہیں سانوں پہلو لانا والا واقعہ سنا دے ایک
मुख्तसर मैं सुना ही देना उन्ना बहरहाल तुहाडे प्यार नूं मैं ठेस नहीं पहुंचाता तुसां देगा घट कर छड़ियां लंगर घट कर छड़िया पर मैं सुनाउना तां वा जे अगले साल वधाओगे ते नारा तकबीर वेखो बंदा राजी ते रब राजी बंदा राजी रब राजी दिल नहीं किसी का तोड़ना चाहिए पता की है दिल विच रब रहिंदा दिल विच बोलो की रहिंदा हर दिल च रब नहीं रहिंदा मतलब तुसीं ये गल पल्ले पाओ कारी साहब ने कहा दिल विच रब रहिंदा हर दिल च रब भी नहीं रहिंदा ते उस दिल चों निकलदा भी नहीं जिथे इश्क मुस्तफा होवे किसी ने आख्या रब लभना भाई किसी ने आख्या रब लभना उन्हें आख्या किथे मसीते लभेगा घर लभेगा जंगल च लभेगा बियाबान च लभेगा चुरस्ते च लभेगा हवाई जहाज च लभेगा किथे लभेगा किसी वली को चले गए उन्हें आख्या जी रब किथे लभेगा वली कामिल ने आख्या रब हर जगह ते लभेगा जे लभना ही ते अपने दिल विच लभ के वेख किथे लभ के वेख अपने दिल च पै लो दाना रहमतुल्लाह अलैह रेतियां बनियां बना रहे सन ते हारून रशीद दी बीवी जुबैदा हाथ विच परस बड़ा उच्चा आली बड़ा सोहना निजाम हाथ विच परस ते आ रही सी सूरज पे चमके पूरी आबोताब नाल आके कोल खड़ी हो गई कहने लगी बाबा जी की बना रहे हो आपने फरमाया बीबी जन्नतां दे महल बना रहे हैं बोलो की बना रहे हैं तुसां उलमा तो बड़ी पैसों की छोट कीती है मैं देख रहे हैं बड़ी छोट कीती जे ते जिहड़ा जिक्र मुस्तफा करे जिक्र मुस्तफा सुन के जिहड़ा पैसा जेब च रखे मैं मानना वो पैसा रह सकता ही नहीं मैं देखो ना एक गल मैं करना उलमा दे तुसां खिताब सुने नात खाना दी नात खानी सुनी ते मैं तुहाडे वाली इस गल इस तरह गल करना बहलोल दाना रहमतुल्लाह हाथ में बीबी दे हाथ में परस आके खड़ी हो गई कहने लगी बाबा जी की बना रहे हो आपने फरमाया गल ए मैं ये जन्नतां दे महल बना रहे हैं की बना रहे हैं जन्नतां दे महल बाबा जी कीमत कितनी है आपने फरमाया 1 दिनार कितनी दिनार 1 दिनार कढ़िया बाबा जी ने दे दिता बाबा जी ने जेब च पा लिया हुण खातून कहने लगी बाबा जी दियो आपने फरमाया जा तेरे नाल जन्नतां च लग गया है घर टुर गई हुण अगे शौहर केड़ा सी ओ भी चौधरी बंदा सी बादशाह सी जिदे हुक्मनामे चलते सन जाके कहन लगी खुदा दिया बंदिया अज मैं एक बाबा वेखिया सिर ते दस्तार सफेद वाल सफेद दाढ़ी हाथ विच तस्बीह ते कम बाला वाले पे करदा सी रेत दियां पन्नियां सूरज पूरी आबोताब नाल पे चमकदा सी मैं कोल जाके खड़ी हो गई मैं क्या बाबा जी की बना रहे हो ना क्या रेत दियां पन्नियां मैं क्या कीमत 1 दिनार मैं कट के दे आई बादशाह बोलिया खामद बोलिया उन्हें आख्या खुदा दी बंदी बाबे ने ठग मार ली है ठगना सी हुण तेनू की लभना है बहरहाल मुख्तसर एक पासे शौहर सौ गया दूसरे पासे बीवी सौ गई ते रात नूं ख्वाब दा मंजर शौहर ने वेखिया ख्वाब दे विच जन्नत वेखण लग पिया ख्वाब दी जन्नत दी सैर कर रहे ते जिहदा घर होवे जे जनाब मुख्तार साहब दा घर है ते घर दे अगे तख्ती भी इन्हां दे नां दी लगी होएगी जे जनाब सियालवी साहब दा घर है तख्ती भी इन्हां दे नां ढिल्लू साहब दा घर है तख्ती भी इन्हां दे नां मैनू ना बाकी याद नहीं नहीं ते मैं सारे नां ले लैंदा बहरहाल जिहदा घर होवे तख्ती ओदी हुंदी है हारून रशीद दी बीवी जदों लभदे उन्हें आख्या मैं जन्नत दी सैर पे करना ते वेखां ते सही किधरे मेरा भी ते होएगा एक वेख्या दूसरा तीसरा चौथा पंजवां लभदे ओनू अपना ना लभा ओनू बीवी दा नजर आ गया ते अगे 2 फरिश्ते सन फरिश्ते खड़े सन नौकर बन के उन्हें आख्या मैं दरवाजा खोला दरवाजा खोल के अंदर जावां वेखां रब ने किवें सजाया किंज दा बनाया किंज दे रब ने इहदे विच कलीन विछाए ने खोलन लगा दरवाजा फरिश्ते आख्या हुण किधर चले भाई किथे चले हैं उन्हें आख्या जी मेरी बीवी दा महल है मैं देखना चाहना फरिश्ते आख्या इत्थे तेरे दाखला बीवी दा हो सकदा तू अपना तलाश कर अच्छा नाल ही नींदर उगड़ गई आया बीवी नु हिलाया उठाया उठा के कहने लगा खुदा दी बंदी है मेरे नाल चल बीवी ने आख्या किथे जाना है उसे बाबे कोल जाना है जाके वेख्या अद्धी रात उधर बाबा जी उत्थे ही बैठे ने रेत दियां पन्नियां बना के रखी जा रहे ने ना आओ बैठिया ना ताओ बैठिया बाबा जी की बना रहे हो आपने फरमाया जन्नतां दे महल बना रहे हैं बाबा जी कीमत कितनी आपने फरमाया 1000 दिनार
بولو کنے بابا جی تھوڑے جو وقت چینے بدا چھڑے دے 999 ہی بدا چھڑے دے آپ نے فرمایا کل لے وے بدا یہ بھی کیوں نہ تیری بیوی نے کل 1 دینار دا خریدے ہے انہیں بن ویکھیاں خریدے ہے تو آگے ویکھ کے پیا سودا کرنا ہے نا ویکھن والا مل ہو رہے ویکھن تو بغیر مل ہو رہے ویکھن والا تے پھر سرکار دی آمد دی خوشی میں اشعار پڑھن لگا سلام دے شیر اونجدے ہو رہے کئیاں ٹر جانا ہے سلام پڑھنی ہے میں تانوں بیٹھے ہی پڑھا لینا ہی بیٹھے آئی جن کے آنے سے یسرب مدینہ بنا ان کے قدموں کی عظمت پہ لا اے سلامی اے اختتامی سلام ہے مل کے پڑھ لو میں بیٹھیاں تو ہمیں اس بات سے پڑھا اٹھ کے ہو رہے تو سب پڑھنا ہے کہ نہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں وہ جس نے نانے کا بادا وفا کر دیا کر کا کر سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت بھئی سارے دوست ہمیں بیٹھ جاؤ لاکھوں سلام جن کی ہر ہر آدھا سنت ہے مصطفیٰ ایسے پیر حقیقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں